Hi guys, so ano ako karon diri sa kawayanan guys no. Okay. Mga ko og kuan guys kahoy, so tinuod gid guys nga ang kawayan is makahoy no. So ano ya guys. So nganong nabilong man ni siya sa kuan guys, sagbot no nga pwede man siya kahoyon no. So muni guys, ako ipakita no nga magputol ko og kahoy nga kawayan. Guys, so no tugid siyang gi sugdan no. So busa manguha mi ani guys, or nanguha ko guys kay gamit ko siya isapaw nimo sa dili ugang nga kahoy no. So muna nga need gin nato ning kawayan kimo man ni atong ipalaman sa atong kahoy nga basa no para musiga og mubaga. So kana lang guys, sinaot nga natay natun-an karong adlaw. Og please subscribe ug like pod, ay kalimot og share. Salamat.